বন্ধুরা, আমি সৌরভ। ওয়েলকাম টু সৌরভ মিত্র লাইফস্টাইল ইউটিউব আর ফেসবুক পেজ। আজকে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের খুঁটি পুজো হচ্ছে, আর আমি খুঁটি পুজোতে তোমাদের সাথে হাজির হয়ে গেছি তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরার জন্য। তো চলো খুঁটি পুজোটা দেখো, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, আর কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। বেশি কথা বলবো না, আজকে কি কি অনুষ্ঠান হচ্ছে এই শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে সেগুলো তোমাদের সাথে তুলে ধরছি। श्री श्री शारदीय दुर्गा महापूजा प्रारंभे प्रीति वासुदेव पूजा पूर्वक शुभ निर्माण कर्मणि नमः स्वस्तिनो भवन्तु बुद्धन्तु नमः स्वस्तिनो भवन्तु बुद्धन्तु नमः ब्रह्मणं हिताय हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते जगदाभासु नमस्ते जगदाय नमस्ते विश्वामित्र वासुदेवाय नमस्ते रामकृष्ण कृष्ण रामचन्द्राय नम कृष्ण रामदेवाय नम सर्वधर्म समन्वय सर्वभाव रक्षाय। श्री श्री शारदीय दुर्गा महापूजा बंतु भृगुंतु नमः रिद्धि भवन्तु भृगुंतु ओम रिद्धताम ओम रिद्धताम ओम रिद्धताम।